Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare Krishna. Thank you. Srila Prabhupada. Let's give a big hand to Janava for playing the cartel. Denles todos un aplauso fuerte a Janava por tocar los cártelos. Take a bow. Come take a bow. Hare Krishna. So, Gauramani, do you want to say something? So this is wonderful because this little small Hawaii Sangha, we've been meeting twice a week, and Esto es maravilloso porque esta pequeña sangha de Hawái nos estamos reuniendo 2 veces por semana. and of course we want to grow our Sangha here, and what better way to do that is to bring in a spiritual master, a spiritual teacher. And so Y por supuesto queremos que crezca la comunidad aquí. Qué mejor manera de hacerlo que traer a un maestro espiritual aquí. And so Gurudev has graciously created the space and time to come and be with us today and lead us in deepening our relationship with the holy name. Y bueno, Gurudev pudo venir con nosotros, pasar un tiempo maravilloso y ayudarnos a profundizar nuestra relación con el Santo Nombre. Everyone's going to think Anuradha is me because that's my name. No. I have my name also? What is it? Todos van a pensar que yo soy él porque estoy usando su cuenta para hacer host, entonces, como está su nombre. She's channeling me, I think. Generalmente la está como retando. That's my name, yeah, okay. So actually, Gurudev doesn't really need an introduction to many of you, but I wanted to just tell our Hawaii Sangha a bit more about him. Oh. Así que me gustaría decirle un poquito más a nuestra sangha de aquí de Hawái, un poco más sobre usted, Gurudev. Hawaii. Hello, Hawaii. So His Grace Mahatma Das first met Srila Prabhupada in 1969. Él conoció, a su gracia Mahatma Das conoció a Srila Prabhupada en 1969. And he's a senior initiated disciple of Srila Prabhupada who has preached around the world, leading Sankirtan, workshops, temple president, so many different educational projects on Bhakti Yoga. He's most well known for his Brahma Samhita. Y bueno, él ha estado todos estos años sirviendo el movimiento alrededor del mundo. Él es bien conocido como el Brahma Samhita, ha estado en diferentes cargos como líder, Sankirtan, templos de Some people know me for that. It's a song, it's a prayer. Algunas personas dicen, es una oración. I think it would be wonderful to hear it as a symphony sometime, Brahma Samhita. We'll hear a little something in a few minutes, so I can tell the story. Y creo que ella dice que sería agradable escuchar una sinfonía con el Brahma Samhita. Él dice, bueno, lo van a escuchar en unos momentos, si tienes. So he's endeared most all of the ISKCON community in his deepening in devotee relationships. So teaching workshops on forgiveness, humility, vows, marriage, relationships, devotees, relationships of men and women, roles of men and women, and of course, Japa.
forgiveness, humility. Así que, bueno, él da talleres, seminarios acerca del perdón, de la humildad, de las relaciones, Japa, etc. And the most amazing seminar we just did in India was your relationship with yourself. Y el seminario más increíble, maravilloso que hicimos en India fue profundizando la relación contigo mismo. Maybe the most difficult relationship. Tal vez la relación más difícil. Jai. And That's plenty. so he was based in, okay, I'll stop. Should I stop? Okay, we start with I'm based in Alachua. I came back from India March 19th. I arrived here in Florida. Y regresé de India el 20 de marzo a Florida. This is the longest I've ever been in one place in about 10 years. Y esto es lo más largo, el tiempo más largo que he estado en un solo lugar, alrededor de 10 años, en 10 años. Wow. It feels good to be rooted, to be grounded for a while. Se siente bien echar raíz. Yes. Jai. So I want to tell you a story before we begin, because Gauramati mentioned this prayer called the Brahma Samhita. Y bueno, quiero contarles una historia antes de comenzar, porque Gauravani mencionó esta oración del Brahma Samhita. So in the Vedas, there are different Sanskrit verses, and different verses have different meters, so they're chanted in to different tunes. Así que en los Vedas hay diferentes versos en sánscrito y estos versos tienen diferentes formas de cantar, diferentes. And one of the meters goes like this. Y una de las métricas va así. Well, so that's a meter for some verses. Y esa es la métrica para algunos versos. So one day I was thinking, that's a very interesting meter. What if we put it to like Western music? Y un día estaba pensando, esta es una métrica muy interesante, ¿por qué no la ponemos y la usamos en una música occidental? So I was sitting with my harmonium and I was doing this. Así que estaba sentado con mi armonio y estaba haciendo eso. Just playing. Solo jugando. Just fooling around. Solo jugando, como sacando cosas. Kind of westernizing that meter. Estaba occidentalizando esa métrica. Chintamani pakara sadman sukapa vriksha alaksha vriteshu surabhira vipalyantam lakshmi sahasra shata samrama sevyamana govindamari purusham tamaham bhajami govindamari purusham tamaham bhajami. So just something in my head I was fooling around with. Estaba jugando con estas ideas en mi mente. And I thought, that's really cool. Y entonces pensé, está muy padre. It's a total, like, what's the word? It's just a traditional meter. It's not played with music. Es una métrica tradicional, ni siquiera jugué con la música. Go to temples in India. Chintamani pakara shatamansuka vriksha laksha viteshu shurabhira vipalyantam. Tú vas a los templos de la India y lo cantan así. Shivyamanam govindamari purusham tamaham bhajami. The Brahmins chant like that. Y los brahmanas cantan así. But then I made it a little different. Chintamani pakara shatamansuka vriksha. See, a little different. And I thought, that's so nice. Y pensé, bueno, qué agradable. So one day, Así que un día, once upon a time, hace un tiempo atrás, alguna vez, in 1989, en 1999, I was working on a CD called, it was called Our Only Shelter.
estaba trabajando en un nuevo CD que se llamaba El Nuevo Refugio. And the person I was working with had to go away for the day. And so I had to go away for like 3 hours or something. Y la persona con la que estaba trabajando se fue como por un día. Bueno, no, se fue como por 3 horas. So while he was gone, I thought, okay, I'll just lay down this basic track. Y mientras se fue, yo dije, ok, bueno, solo voy a como sacar este track básico, ¿no? So I just laid it down. Así que me puse pues sí, a sacarla. And he came back. I said, listen to this. Y él regresó y le dije, escucha esto. And he said, that's cool. Y dijo, oh, está padre. He said, let's do something to it. Y dijo, vamos a hacer algo con esto. So he spent like the next 6 hours adding different sounds. Así que se tardó como en las siguientes 6 horas agregando sonidos. We had a synthesizer. Teníamos un sintetizador. And this synthesizer is so old. And Yes, you can't even get sounds like that out of synthesizers today. We got all these unique sounds on that recording. Y este sintetizador estaba tan viejo que ni siquiera podíamos sacar sonido de este, estaba casi muerto. Then he stayed up after we finished. He stayed up editing it, got the music perfect. And the next day we sang it. And it was just, we did it just for fun. Y cuando terminamos esto, él lo grabó y al siguiente día puso los efectos y demás, y al siguiente día lo grabamos y ya, así lo hicimos solo por diversión. And I just kind of forgot about it. I said, that's cool, that's nice. Y yo me olvidé de eso y dije, bueno, está padre, está agradable. And I don't know, I've made like in those days, I made like 7 CDs. And this one, which was not intended to be anything, which was an accident, became the most popular CD I ever did. Y en esos días había hecho como 7 discos y este que había sido un accidente que no tenía la intención ni siquiera de hacerlo, se convirtió en el más popular. So she said I was famous for Brahma Samhita. Porque ella dijo que yo era famoso por el Brahma Sanghita. That's the history of it. Y esta es la historia del Brahma Sanghita. And long ago, somebody put it up on YouTube, some Indian, right? Y tiempo atrás, un indio lo puso en YouTube, lo subió a YouTube. Someone said, you should go. Somebody put it up, and I go there, 795,000 views. Like, oh my God. Y dijo, tú deberías ir a verlo, porque alguien lo subió a YouTube y lo vi y dije, oh, 790,000 visitas. Y dije, oh, Dios mío. And then I spend all this time working on a CD, and maybe, you know, if I'm doing good, I get 20,000 views, you know, and this one has, so, you know, it's just whatever. Y me tardé tanto tiempo haciendo estos discos y solo tienen 20,000 visitas, ¿no? Así que. So I want to be, we're gonna be talking about chanting japa, chanting on beads today, personal chanting. Así que vamos a estar hablando acerca de cantar japa, cantar en las cuentas. The first thing I want to teach. Y lo primero que quiero enseñar is how to control your mind without trying to control your mind. Es cómo controlar su mente sin tratar de controlar su mente. Because I had a realization. Porque tuve una realización. When you're chanting, cuando estás cantando, all the teachers will tell you you have to control your mind, right? Meditation, control your mind. Todos los maestros te dicen que debes de controlar la mente, ¿no? Que la meditación es cómo controlar la mente. But sometimes you're just meditating on controlling mind. You're not actually meditating on your mantra. Y algunas veces solamente estás meditando en controlar la mente, no estás ni siquiera meditando en el mantra. Isn't that funny? ¿No es chistoso? Sometimes all your energy is going, I have to control my mind. You're just trying to control it, and all this mental energy is going to control it, and you can't even think of your mantra. Muchas veces toda tu energía está en cómo controlar tengo que controlar un momento, y toda tu energía está en controlar la mente. Y no está en el mantra. So I thought, there's got to be a better way. Así que pensé, debe haber una mejor manera. And I was teaching workshops on chanting for years. Y he estado enseñando estos seminarios sobre cantar por muchos años. In every workshop. En cada seminario. We always get this question. Y siempre tenía esta pregunta. When I'm chanting, my mind
wanders, how do you control your mind? Mientras estoy cantando, mi mente está divagando. ¿Cómo controlo mi mente? Do you ever see anybody watching a movie ¿Alguna vez han visto a alguien viendo una película or watching YouTube? o viendo YouTube? There's a word called samadhi. Hay una palabra llamada samadhi. Raise your hand if you heard the word samadhi before. Levanten su mano si han escuchado la palabra samadhi. Well, you can raise your hand now because you just heard it. Okay. So Pueden levantar su mano ahora porque solo la escucharon. sama means equal, Sama significa igual. and di means consciousness. Y di significa conciencia. So samadhi is a state of meditation where your mind is fixed on the object of your meditation. Así que samadhi es una manera en que tu mente está fija en el objeto de tu meditación. So I joke when people watch movies, they're in samadhi. They're in movie samadhi. Not Así que, mantra samadhi, but movie samadhi. Así que bromeo cuando las personas, digo que las personas están en samadhi, no están en samadhi, sino la película del samadhi. Isn't it? ¿No es cierto? They're like completely absorbed, right? Están completamente absortos. You try to talk to them. Tratas de hablar con ellos. The world blows up. They don't even, there's just like a big explosion outside the house. They don't even hear it. It's just, El mundo colapsa, hay una gran explosión afuera de la casa y ellos ni siquiera se dan cuenta. Yes? ¿Sí? Or you're a surgeon. Same thing. You're operating. You are focused on that operation. You're not thinking about anything else. O tú eres un cirujano y estás operando, estás enfocado en la operación, no estás pensando en nada más. Well, you're not a surgeon, you wouldn't know, but you can imagine. Bueno, no, si no son cirujanos no lo sabrían, pero se lo pueden imaginar. So the mind has this ability to focus on one thing, doesn't it? Así que la mente tiene esta habilidad de enfocarse en una cosa, ¿no es cierto? You're reading a book and you're really absorbed. Están leyendo un libro y están realmente absortos. And what to speak of when you're eating? ¿Y qué hablar de cuando están comiendo? What to speak when it tastes good? Y cuando sabe rico lo que están comiendo. You ever see somebody eating? ¿Alguna vez han visto a alguien comer? Total samadhi. Está completamente en samadhi. They're focused on the food, on the taste. Está enfocado en la comida, en el sabor. Isn't it? ¿No es cierto? At least sometimes, if it's good. Por lo menos algunas veces sí sabe bien. So I was thinking, well, how do you get to that state when you chant? How do you get to that state where your mind's not wandering? Así que yo estaba pensando, ¿cómo llegas a ese estado cuando estás cantando, que tu mente no está divagando? Without trying to control it. Sin intentar controlarla. When you're in samadhi watching a movie, you are not trying to control your mind. You're just absorbed. Cuando estás en samadhi viendo una película, no estás tratando de controlar tu mente, solamente estás absorto en ella. What if you could do the same thing with chanting? ¿Y qué tal si pudieras hacer lo mismo con el canto? You sit down to chant, and that's all that's going on. Te sientas y cantas y es todo lo que estás presente. Well, that's how to chant. That's the way to do it. Así es como cantamos, es la forma de hacerlo. And today, I'm going to show you how to do it. Y hoy les voy a enseñar cómo hacerlo. You want to learn? ¿Quieren aprender? The secret. Es un secreto. I've been watching, I do a lot of YouTube, so I watch them, how do you get people to watch your YouTube? Hago mucho YouTube, por eso aprendo cómo hacer que las personas aprendan en YouTube. I'm going to teach you the secret. Stay to the end of this video and you'll get a prize. Les voy a enseñar el secreto de este video al final del video. Okay, so we have to talk a little bit about the mind in order to understand this. Así que tenemos que hablar un poco acerca de la mente para poder entender esto. So here's the good news. Así que estas son las buenas noticias. You're not the mind. Tú no eres la mente. It's the best news you've heard all day, right? Son las mejores noticias que has escuchado todo en el día, ¿cierto? You are not your thoughts. Tú no eres tus pensamientos. You are the observer of your thoughts. Tú eres el observador de tus pensamientos. Yes? Yes. I mean, if you're not the observer, who is? De hecho, si tú no eres el observador, entonces ¿quién es? So,
as the observer of your thoughts, así como observador de tus pensamientos, it means you're not the mind, you're above the mind. You're different from the mind. significa que tú no eres la mente, tú estás por encima de la mente, eres diferente de la mente. And that means you have control of your mind. You can kind of guide your mind what you want it to do. Y significa que tú tienes control de tu mente, que tú puedes guiar a tu mente hacia hacer lo que tú quieres. And when you guide your mind in a certain way, it tends to follow that direction. Y cuando guías a tu mente de determinada forma, te sigue en esa dirección. So maybe you don't realize it, but when you sit down to watch that movie or that documentary or whatever you're watching, you've actually told your mind subconsciously, we're watching this, so don't bother me with any other thoughts. I want to focus on this. Así que tal vez lo haces inconscientemente, pero cuando tú te sientas enfrente a ver esta película, inconscientemente le estás diciendo a tu mente, quiero enfocarme en esto, no me molestes. Entonces te absorbes en eso. And if you're disturbed by something, Y si tú estás perturbado por algo, you won't be able to tell your mind to do that. So you'll be watching the movie, but it'll be going somewhere else. You haven't been able to pull away. You haven't been able to tell your mind to pull away. There's too much going on. no vas a ser capaz de que esté enfocada la mente contigo, sino que te vas a estar distrayendo, no va a haber forma de jalar esa atención, So porque va a estar perturbado. when people start chanting, Así que cuando las personas comienzan a cantar, it's a very different state of consciousness and different experience than what they're normally used to. es una forma de conciencia distinta de lo que normalmente van a acostumbrarse a hacer. Because we're normally very active. Porque normalmente somos muy activos. And when we're active, we're always thinking about what we're doing. That's normal. Y cuando estamos activos, normalmente estamos pensando en lo que estamos haciendo. Eso es normal. So we sit down to chant, it's like the mind is thinking, okay, what do I do now? Así que si estamos sentados, cuando nos sentamos a cantar, la mente está diciendo, ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Continúa trabajando. But it doesn't have to think of anything now. Pero no tiene que pensar en algo, Because it's not doing anything. porque no está haciendo Think nada. about. Solo está pensando ahí. Which is interesting. And that's the very reason the mind starts thinking of everything, because it has nothing to think about. And it's used to thinking, so it's just sitting there peacefully thinking about all the things it doesn't get time to think about normally, because you're so absorbed in doing things and you have to think about those things you're doing. Así que es interesante porque la mente está ahí y como no tiene nada en que pensar, entonces está pensando en todas las cosas en las que puede estar pensando y no está enfocada en algo en lo que debería estar pensando. So when people start chanting, it's like everything is stopped, they're not doing anything, and all of a sudden, the mind just starts thinking about all kinds of things. It just kind of relaxes and just starts thinking of things. Así que cuando las personas se sientan a cantar y no están haciendo nada, la mente está solamente divagando y pensando en todo tipo de cosas y buscando algo en que pensar. It's like you've given the mind time to think. Oh, now we can actually think about things. We're so busy normally. Así que es como si le das tiempo a tu mente para pensar porque siempre estás tan ocupado. But that's the very problem when we chant. We don't want the mind being occupied in thoughts. Así que ese es un gran problema cuando cantamos, ¿no? Porque cuando cantamos no queremos que la mente esté ocupada en todos estos pensamientos. We want the mind occupied in hearing the mantra. Queremos que la mente se ocupe en escuchar el mantra. So in order to do that, we have to make a deal. We have to kind of program the mind. Así que para hacer the meditator's consciousness, that's the idea. Así que para hacer eso tenemos que programar la mente, tenemos que hacer como un acuerdo con la mente a la hora de la meditación. Now I'm going to tell you how to do that. Y ahora les voy a decir cómo hacer eso. It's so easy. Es tan fácil. Even a baby could do it. Que incluso un bebé lo puede hacer. So, when you sit down to meditate, cuando te sientas a meditar, you have all these things on your mind.
Tienes todas estas cosas en tu mente, right? ¿cierto? Isn't it? We normally have so many things on our mind. Y normalmente tenemos tantas cosas en la mente. And if you give your mind permission to think about those things, then when you chant, it will just dwell on all those things that you normally think about. Así que si tú le das permiso a tu mente en pensar en todas estas cosas cuando cantas, entonces va a estar divagando, profundizándose en todas estas cosas. So you're chanting and you're thinking, okay, when I finish chanting, I'm going to do this and I'm going to do that and this and that and this way I'm going to do it and I'll look this up and then I'll buy this, then I'll return that and then I'll come. It's like your whole, 2 hours to chant and you just planned your next 18 hours. It's not supposed to be like that, but that's what the mind normally does. Así que cuando estás comenzando a cantar, la mente comienza a decir, bueno, ahorita después de esto voy a hacer esto, y después de esto voy a hacer esto, y entonces terminando esto voy a hacer eso. Así que cuando terminas de cantar, estuviste planeando tus siguientes 10 horas en el día. Okay, now No deberías de hacer eso. it's time for a moment of truth. Así que es momento es momento de la verdad. Raise your hand if you chant and that has happened to you before. You just like planned out the next Levanten su mano si es lo que day, les... next week, next month, next year, your whole life is planned out in 2 hours. Yeah. Levanten su mano si dentro de las 2 horas en las que cantan están planeando toda su vida. So some people think, oh, that's great. I got time. I never get time to think. Now when I chant, I can think about all these things. But that's not what chanting's for. Y muchas personas piensan que eso es genial porque no tengo tiempo para pensar, pero cuando estoy cantando, pues me doy tiempo para planear todo eso. Pero no está bien. We're all guilty. Todos somos culpables. Okay, so we have to deal with our mind in a specific way so this doesn't happen. Así que tenemos que lidiar con nuestra mente de forma específica para que esto no pase. Imagine you're a surgeon. Imagínense que son un cirujano. And you're preparing to go into surgery. Y se están preparando para comenzar una cirugía. And you're getting everything ready. Y están arreglando todo. So you turn off your phone. Apagan su teléfono. You wash your hands. Se lavan sus manos. You review what the operation is, get everything. Revisan que en la sala de operación se encuentre todo. And then you go into the operating room. Y luego van a la sala de operación. When you walk through those doors, y atraviesan, ven sobre esas puertas. There's a shift in your mind. Y viene un cambio en tu mente, una transformación. I'm not a surgeon, but I could imagine. Yo no soy un cirujano, pero me lo puedo imaginar. There's a shift. I'm in the operating theater. This is my focus. Hay un cambio. Estoy en la sala de operación y este es mi enfoque. You may have problems with your family. You may have other things to do today. You may have appointments that you don't want to forget. But all that, when you go into that operating theater, that gets turned off because now you need to focus. Puede ser que tengas problemas con tu familia, puede que tengas un día difícil, pero todas las situaciones externas se van a apagar porque vas a entrar a la sala de cirugía. Yes? That makes sense? ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Verdad? Sí. Did I speak Spanish and she'll translate into English? ¿Debería hablar español y que ella lo traduzca al inglés? She'll have no idea what I'm saying. No tendría idea de lo que estoy diciendo. Correcto. I can use words you'll understand, like correcto. Puedo usar palabras que ustedes van a entender como correcto. Yeah. So now let's use this analogy to someone who's going to chant on their beads. Así que vamos a usar esta analogía con alguien que va a cantar en sus cuentas. Number 1. Número 1. Turn off your phone. Apaguen su teléfono. Wash your hands. Take a bath. Lávense las manos, báñense. No, prepare yourself. This is what I'm doing now. I'm making this divine connection now. That's where I'm going. I'm entering in this spiritual operating room. Prepárense y digan, este es el lugar en el que voy a entrar ahora, en esta atmósfera espiritual. Prepárense de entrar a esta sala de operación. And now I have to disconnect
I have to disconnect from my life, almost like I don't have a life. Y ahora me tengo que desconectar de mi vida, casi como si no tuviera una vida. You know, so the surgeon goes in and he pulls out, you know, turns off the phone, not going to talk to his wife, it's not going to this or that, it's just surgery, that's all. Así que el cirujano entra a la sala de operaciones y se desconecta completamente, apaga su teléfono, no va a hablar con su esposa, simplemente se enfoca ahí. So imagine Así que imaginen that all the different aspects of your life are wires coming out of your head that are plugged into the sockets on the wall. Así que imagínense que todos estos cables que vienen a tu mente son como son cables, ideas en tu mente son cables que están estancados en el muro, conectados al muro. The wire for what I have to do today, pull it out. El cable de lo que tengo que hacer ahora lo arranco You can put it back later. y lo pondré más tarde, lo conectaré después. And the wire for all your anxiety, put it out. Y el cable por todas tus ansiedades, arráncalo. And the wire for next week's plans, put it out. Y los cables por los planes de la siguiente semana, arráncalo. And the wire for what you're going to buy on Amazon today, pull that one out also. Y el cable por lo que voy a comprar hoy en Amazona, también lo arranco. In every aspect of your life, just pull it out. Así que cada aspecto de tu vida, solo arráncalo. And now you're completely disconnected. Y ahora estás completamente desconectado. And guess what happens when you're disconnected? Y adivina qué pasa cuando te desconectas. Your mind has nothing to think about because you just disconnected everything that you would normally think about. Tu mente ya no va a tener nada en qué pensar porque ya te desconectaste de lo que normalmente estarías pensando. Isn't that interesting? ¿No es interesante? When Yes. you read that book, when you watch that movie, when you play your guitar, whatever it is, you've actually disconnected. De hecho, cuando lees ese libro, cuando ves esa película, cuando estás jugando, realmente te desconectas, solamente te quedas ahí. That's what you did. Eso es lo que haces. And if you do that before you chant, Y si haces eso antes de que cantes, then entonces it's natural to focus on the mantra because your mind is now freed from having to think about anything else. es natural enfocarte en el mantra porque tu mente ya no tiene otra cosa en la que pensar. So we're going to chant a little bit, Así que vamos a cantar un poco, but first pero primero I want to help you disconnect. quiero ayudarlos a desconectarse. So why don't you close your eyes Quiero que cierren sus ojos and I'll take you through a little visualization and y, we'll pull the plugs. y tengan una pequeña visualización en la que nos vamos a desconectar. So imagine Así que imaginen your life as a series of plugs, su vida como una serie de cables, a series of wires connected to your mind that are plugged into the wall. una serie de cables que están conectadas de su mente y que en su mente y en el muro. There's the wire of your worries. Están los cables de sus preocupaciones. There's the wire of your to-do list. Están el cable de la lista que hay que hacer. There is the wire of your physical discomfort. Está la conexión de tus molestias físicas. There is even the wire of, am I chanting right? Incluso está la conexión de si estoy cantando correctamente. So gradually, one by one, I would like you to meditate on the various wires, the things you think about when you chant. Y gradualmente quiero que piensen en los diferentes conexiones, diferentes cables que están presentes mientras estás cantando. And pull those wires out. Y mantén esos cables afuera, desconectados. The wires of work, Los cables del trabajo, the wires of your to-do list, los cables de las cosas que tienes que hacer, the wires of the bad relationships, los cables de las relaciones malas, the wire of your problems, los cables de tus problemas, the wire of your worries,
los cables de tus preocupaciones, whatever the wire is, pull it out. cualquiera que sea esa conexión, ese cable, arráncalo. And now we're going to begin chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Y ahora vamos a comenzar a cantar el Mahamantra Hare Krishna. And we're just going to try to hear the mantra. Vamos a tratar de escuchar el mantra. And if the wire gets back into your head, Y si esa conexión regresa nuevamente a tu mente, pull it out again. arráncala nuevamente. And just be like the surgeon. Solo ve como el cirujano. And instead of the theater for surgery, we're going into the meditation room. Y en lugar de ir a ver esta sala donde se ven las cirugías, vamos a ir a la sala de meditación. In that meditation room, there's only the mantra. Y There's en only la sala you and the mantra. En la sala de meditación solo estás tú y el mantra. If anything else comes in that meditation room, just pull out the plug. Y cualquier cosa que venga a esta sala de meditación, solo arráncalo. So in this way, we're all going to chant. So De esta manera vamos a cantar. if you have beads, Si tienes tus cuentas, then you can get your beads now. pueden ir por sus cuentas ahora. And maybe we can unmute everybody. We can hear everyone chanting. What do Tal you vez podemos, vamos a activar los micrófonos de todos para que podamos escucharlos a todos. think? Maybe you just everybody turn their volume down a little bit. Todos solamente bajen su volumen un poquito. So now you're in your meditation room, right? Ahora están en su sala de meditación. We basically put our life on hold. Así que pusimos nuestra vida la pusimos un poquito tiempo fuera. Your life is waiting for you. Tu mente está esperando por Oh, maybe it will go somewhere. tal vez algunos fueron a otro lado. Maybe your life will go away. Tal vez tu vida se fue a otro lado. Okay, let's try this. Ok, vamos a intentar esto. So, Martina, por favor. if you need to prepare yourself more in this mood, then before you begin chanting, just meditate on pulling your life out. I think it's better if they mute again because the sound doesn't allow to hear your voice. Sí, Okay. bueno, todos mejor vamos a ponernos en silencio porque no se percibe lo que él está diciendo. So whenever you're ready, you can start chanting. Cuando estén listos, podemos comenzar a cantar. I'm assuming everybody knows the mantra. Y asumo que todos conocen el mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna
Krishna Hare Krishna 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 Hare Ram, Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna. If the plugs go back in, just pull them out. Hare Krishna Krishna. Y la mente, si los cables se vuelven a conectar, solamente desconéctenlos nuevamente. Hare Krishna Krishna Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Ram 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Krishna 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Ram Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Ram, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Okay, we can stop now. Ok, podemos detenernos por un momento. What I have found is that devotees who are evolved in their chanting, they Lo que automatically do this before they begin. It just naturally happens. Lo que he encontrado es que los devotos que están avanzando en su canto, automáticamente antes de comenzar hacen esto. They automatically just disconnect. Así que automáticamente solo se desconectan. And then there's nothing else to connect to but the mantra. Y no hay nada más en lo que se conecten, sino que solamente en el mantra. If you practice this before every chanting session, Y si practicas eso cada vez que antes de que empieces a cantar, it'll start to become a habit. se comienza a convertir en un hábito. And then what happens is very interesting. Y después lo que pasa es muy interesante. As soon as you touch your beads, Que tan pronto como tocas tus cuentas, the plugs just fall out naturally. esas conexiones simplemente se van desatando. Isn't that interesting? ¿No es interesante? Because you've practiced so much chanting and disconnecting from your mind, as soon as you touch your beads, it'll start to happen. Porque practicas tanto en desconectar tu mente al cantar que cuando toques tus cuentas automáticamente va a pasar. So the problem is, Así que el problema is that before we chant, we don't make any preparation. es que antes de cantar no hacemos ninguna preparación. And chanting it's a different mood than the normal mood of life. So we have to make a transition. Así que cantar es un diferente humor que el humor normal de la vida, así que tenemos que hacer esa transición. And life is like that. You make transitions. You go from home to work, you transition when you go to work, you go back into your house, you transition. It's a different consciousness. Tu vida es una transición. Si tú vas del trabajo de la casa al trabajo, haces una transición, del trabajo a la casa haces otra transición. Tienes que hacer estas transiciones durante el día. So does anyone want to share their experience from doing this? And if you had a difficult time, you can share that also. Así que alguien quiere compartir su experiencia mientras lo hacían y si tuvieron un tiempo difícil, también es bueno compartirlo. ¿Quién pueda levantar su mano o ustedes mismos quitarse el... ¿Alguien quiere? ¿Brinda? Vrinda wants to share, yeah. Sí, yes. Yes, please. Hare Krishna Maharaj. Vrinda? I found that during this Japa session, this one round, I had to stop and pull the plug. Yeah. And every time stop. And I think I did this three times or so. Yeah. But yeah, it helps to imagine this, that it's a plug. And so you have to stop, make a conscious decision to acknowledge that you're drifting off, stop and pull the plug. Me di cuenta en esta práctica que tenía que detenerme para desconectarme, entonces me tuve que detener como 3 veces y me di cuenta de eso, que tienes que detenerte para poderte desconectar. Yeah, because if you practice, at some point the plugs won't go back in.
Sí, porque si practicas en algún momento, estas conexiones no van a regresar nuevamente. Wouldn't that be nice? You just take them out and they stay out the whole time you chant. You don't even have to think about it. It's just Yes. Yeah. all your energy goes into hearing. Yeah. No sería agradable que automáticamente se desconecten y ya no tengan que conectarse, que solamente todo el tiempo estés escuchando. Yeah, that's, when you talk about meditation, Y bueno, nosotros hablamos acerca de la meditación. sometimes I think if somebody's meditating, right? Y algunas veces pienso, bueno, alguien está meditando, ¿no? In some yoga studio, he's meditating. Y algunos, en algún estudio de yoga están meditando. And he's sitting like this, really, perfectly straight. Y se están sentando así, perfectamente derechos. And he's chanting Om. Y está cantando Om. And he's thinking, I'm the best meditator in the yoga studio. Y está pensando, soy el mejor meditador del estudio de yoga. Right? The supreme paradox. Es una paradoja suprema. We're supposed to be totally disconnected from everything, including our false ego. Porque deberías de estar supuestamente totalmente desconectado de todo, incluyendo de nuestro ego falso. And then it creeps up, even while we're chanting. And we have to cut it. Y entonces eso continúa durante el canto, así que tenemos que cortarlo. Interesting. Interesante. Isn't it? ¿No es cierto? Okay. Thank you Okay. for sharing. Who else would like to share? ¿Alguien más les gustaría compartir? Like I said, it doesn't have to be good. Como les dije, no tiene que ser bueno. It's actually, in the workshops we do, we get more benefit when people share the bad, because then we can talk about how to improve. If everyone shares the good, then there's no discussion. De hecho, en los seminarios que doy, si todo el mundo habla, si alguien habla de algo malo que le pasó, es bueno, porque por medio de responderle podemos resolver problemas de muchos, pero si todo el mundo habla de lo que le fue bueno, pues entonces no hay mucho de qué hablar. I'll share. Gauramani. Yeah, So- Annalise is going to share. I think Gauramani had the hand before. Okay, Gauramani. Okay. Well, admittedly, I have a hard time chanting away from temple community, outside of the holy dhams. I love the feeling when you're in a temple or in the holy dhams and chanting just comes so easily. Yes. And so the analogy, like the image and the actual thought of pulling the plugs out is really helpful, because my monkey mind with all of these things going on, is everything from like how I'm sitting, to arranging, or I see something and it needs to get done so when I'm chanting, I have to have like nothing around me. Yeah. I'm not having any stimulus to like do anything. But even then, my monkey mind. So it was really helpful to unplug. Fue de mucha ayuda el hecho de esta idea de desconectarnos, porque inmediatamente me remonté a cuando me alejaba del Santo Dham, ¿no? Qué difícil es no estar en ese ambiente, ¿no? Entonces, tengo una mente de mono que siempre está como distrayéndose, pero esta idea de desconectar me está ayudando a concentrarme, porque yo no puedo tener nada alrededor porque me distrae. I think what is really important is the point I made before, that we know how to do this. We know how to turn off. We do it all the time. Y creo que es muy importante que nosotros realmente sabemos cómo hacer esto, nosotros sabemos cómo desconectarnos, porque en realidad lo hacemos todo el tiempo. Yes? ¿Sí? See? Yes. We do it all the time. So it's not something we don't know how to do. Lo hacemos todo el tiempo, no es algo que no sepamos cómo hacer. It's more something like we have to be aware, well, this is when you chant, this is how you do it. Es como tenemos que estar más al tanto de esto es como debes de cantar, esto es el proceso, es como debes de hacerlo.
And if you don't do it, then naturally you're given permission for your mind to dwell on all the things that are still plugged in. Y si tú no lo haces, automáticamente le das permiso a tu mente de que se conecte a todas las otras cosas que tiene. You want to hear a funny story? ¿Quieren escuchar una historia graciosa? This is amazing. Es increíble. Increíble. Mucho, muy. Muy Muy increíble. 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 Without the, increíble. Increíble. Uno Yes. devoto dijo que cuando yo cantaba Hare Krishna Mahamantra, es posible, she's going to say it in English, que yo pensado una persona no me gustó. And when the body said that he realized that when he was chanting, he thought, "Oh, that person, I didn't like that person." Cuando comencé Yes. mi japa, Yes. entonces no me gusta más. And when I start chanting, I realized that this No, not commence. Cuando terminado mi japa, entonces no me gustó más. And when I finished to chant my japa, I realized that he didn't like even more. So I'm thinking about this person I don't like, and I'm chanting, and I finish my chanting, and when I finish, I like him, I dislike him twice as much. Así que cuando empiezo a cantar mi japa, entonces pienso en esta persona que no me cae bien, y cuando termino de cantar, pienso en esta persona y ya me cae doblemente mal. So obviously that's not what the mantra does. That's what your mind is doing. Así que obviamente no es lo que el mantra hace, sino es lo que tu mente está haciendo. You were meditating on how much you didn't like that person, and you were thinking you were meditating on the mantra, but you weren't. Así que tú estabas meditando en qué tanto no te gustaba esta persona, pensaste que estabas meditando en el mantra, pero no era así. If we want to meditate on the mantra, then we have to remove all these other things. Así que si queremos meditar en el mantra, tenemos que remover todas estas cosas. So Annalise is down there in Ecuador. Así que Annalise está por allá abajo en Ecuador. Yes? ¿Sí? Annalise wants to ask, or Y Annalise quiere you preguntar. both want to ask. Okay. Hare Krishna, Hare Krishna. I wanted to share my experience with the japa, Okay. and I wanted to say that sometimes it's very easy for me to concentrate and focus when I'm alone, but Quiero decir que cuando estoy sola para mí es muy fácil concentrarme, pero Pero no escuchamos la última parte, Annalise. that sometimes it's easy for me to chant when I'm alone and to get focused, but as soon as I get in contact with someone, I start listening to the other person's chanting, okay. and Yeah. I start focusing Yeah. more in that chant. So it's annoying for me to be around certain people. Sometimes when the chanting is a whisper, it's annoying for me. Yeah. Sí, dice que cuando ella está sola puede cantar muy bien, pero tan pronto como empieza a escuchar que otra persona está cantando, ya inmediatamente su atención se va al escuchar a la otra persona, Yeah. que si es muy bajito no se distrae, pero si es un poco fuerte sí se distrae. So you have to chant alone. Así que tienes que cantar sola. Yeah, but my question is that if it's normal to be annoyed to listen to someone chanting. Some people, yeah. Y la pregunta Yes, es que no. es que si es normal que ella se moleste cuando está cerca de de las personas que están cantando. I remember many times I would be chanting early in the morning. Y recuerdo que muchas veces yo cantaba muy temprano en la mañana And very absorbed in chanting. y estaba muy absorto en el canto. And my wife would walk into the room, Y mi esposa entraba al cuarto and I completely just lost my attention just by hearing her walking. Didn't even talk to me, just walking through.
Y Yeah, that happens to completamente me. perdía mi atención. Ella ni siquiera hablaba, solo caminaba. And other people will like chanting with the whole group. Y a algunas personas les gusta cantar con una sala llena de devotos, con una sala llena. I think we need more light. Hold on. Creo que necesitamos un poco más de luz. Un momento. Okay, anyone else? Thank you, Ok, Mahatma. ¿alguien más? Alguna más? There's a question in the chat, Okay. and Sri Radha Devidasi was asking if she should also be thinking, please engage me in your service. Yes. Shirada está preguntando que si Okay. que si también, que ella está pensando que si también debe estar pensando en, por favor, ocúpame en tu servicio. No, Sri Radha, you're not supposed to be thinking that, you're supposed to be feeling that. No, Shirada, no debes de estar pensando en eso, debes de estar sintiendo eso. Okay. Because if you're trying to think that, then you'll keep thinking, I'm supposed to think that. And so, no, you're not supposed to think that, you're supposed to feel that. Porque si estás pensando en eso y estás pensando, debo de pensar esto, no debes de pensarlo, debes de sentirlo. What if you told your husband, today I was thinking that I love you? ¿Qué tal si le dices a tu esposo, hoy estaba pensando que te amo? And he says, were you feeling it? And you say, no, I was just thinking it. Y te dice, ¿lo sentiste? Dices, no, solo lo estaba pensando. He'll be a little confused. Estarías un poco confundida. Okay. You should feel it. Así que sentirlo. Of course, you have to prepare the understanding in your mind, but then you transfer it. Because please engage me in your service is a feeling, not a thought. Así que, por supuesto, debes de procesarlo en tu mente, pero por favor, ocúpame en tu servicio es un sentimiento, no un Well, pensamiento. The mantra means I want to serve, Así que el mantra significa quiero servir. but that tendency to serve, I want to strengthen. Y con esa tendencia quiero reforzar esa tendencia de servir. So we're praying to strengthen that tendency. Orar esa tendencia de fortalecer. And we're praying to not be distracted by the desire to serve our senses and our whims and so forth. Y estamos orando para fortalecer nuestros sentidos. So if you've ever served your desires and been frustrated and realized I shouldn't have done that. Así que algunas veces si tú has servido a tus deseos es algo que te frustra. Then you know what it means to be controlled by your mind or senses. Sabes lo que significa estar controlado por tu mente y tus sentidos. So part of the Maha Mantra is praying not to be controlled by my mind and senses, but be controlled by my spiritual desire to serve. Así que parte del Maha Mantra es no estar controlado por mi mente y mis sentidos, sino por tener un control espiritual. Our conditioned nature, by our conditioned nature, we're controlled by our mind and senses. By our spiritual nature, we have a pure desire to serve. Por nuestra condición material, controlamos nuestra mente y nuestros sentidos. Por nuestra condición espiritual, nosotros fortalecemos la parte espiritual. So we're praying for that pure desire and simultaneously praying to be freed from those desires that pull us away from Así que estamos orando por ese deseo y al mismo momento para liberarnos de los otros deseos. And Guru Maharaj, what if nowadays it's been taking me like 3 hours to chant japa? What to do? Y ahorita me está tomando 3 horas cantar mi japa y pregunta él qué hacer. That's easy. Y dijo, eso es fácil. Eso Put es your fácil. feet in a bucket of ice. Keep them there till you finish. You'll get them done faster. Mete tus pies en una cubeta con arroz y lo vas a hacer más rápido. I don't know why it's taking you so long, but
No sé por qué estás tomando tanto, pero It's not a problem. I mean, it's a problem because maybe you need that hour for something else, but in terms of chanting, it's not a problem. pero no es un problema, porque bueno, tal vez un problema porque necesites esa hora para algo más, pero en términos del canto no es un problema. I don't know if it's a physical thing or not. No sé si es algo físico o no. Maybe you need to take more iron. Sorry, Gurudev. Maybe she needs to take more iron or vitamin B12. Ah, tal vez necesitas tomar más hierro o vitaminas, Vegetarians don't get enough B12 generally. porque los vegetarianos nothing no obtienen suficiente vitamina B12. Dominica had a good experience. Dominique tiene una buena experiencia. Yes, that's good. And Anna has a question. Ana tiene una pregunta. A ver, ¿dónde está? Ana de Salvador. You see it? Yeah. Ya. Hare Krishna, tengo una duda. Llevo cantando no mucho tiempo. En realidad estoy haciendo como 3 rondas. A veces cuando es de cada sí hago 6, pero en realidad me cuesta mucho como concentrarme y quiero avanzar en un mayor número, pero la verdad, no sé, como que me cuesta un poco y quería tal vez saber una guía o unos tips para poder hacerlo mejor. I'm starting chanting and I chant like 3 rounds. When it's Ekadasi, I chant 6 rounds, but I would like to start chanting more, so I would like to get some advices so I can do it. Yeah. Set aside how many more rounds you want to chant. ¿Cuántas rondas quieres cantar? Si podría, 16. If I could, 16. Okay. So take 2 hours Así que bueno, toma 2 horas and make a commitment to yourself that during those 2 hours, I will only chant. y haz un compromiso contigo misma de que en esas 2 horas solamente voy a cantar. You know what I used to do? ¿Sabes lo que yo solía hacer? I would go for a walk, Caminaba one direction. en una dirección. When I finished 8 rounds, I would turn around. So when I got back, 16. Y caminaba derecho y cuando terminaba mi 8ª ronda me tornaba la vuelta y iba de regreso, así que cuando llegaba a casa ya eran 16 rondas. That was I would be guaranteed if I could walk for 8 rounds, I was guaranteed to chant 16 because I had to walk back. Así que en un camino pues cantaba esas 8 rondas y como tenía que regresar a casa pues garantizaba las 16 rondas. So that's a little trick if you like to walk and chant. Otherwise you set aside a time. Just like this time, I don't do anything else. Es un truco por si te gusta caminar y cantar. De otra forma solamente establece un tiempo que durante este tiempo solo voy a cantar. Muchas gracias. Thank you very much. De nada, Ana from Salvador. I've never been to Salvador. Nunca he estado en El Salvador. It's kind of like Hawaii. I'm from Ecuador, Oh, from what? Cuenca. She's Cuenca? from Ecuador. Oh, she's in Ecuador. Cuenca. Oh, okay. Ecuador has beautiful mountains. Ecuador tiene unas montañas muy hermosas, So does Colombia. así como Colombia. I can Sí, say- nosotros somos en Cuenca, es una ciudad muy bonita, entonces muchos jubilados vienen a vivir aquí. I live in Cuenca and it's a very beautiful city. A lot of people, retired people came to live here. Yeah, I know. Sí, I've yo been there. sé. He estado Oh. ahí. I went there. I think I went there. Is that where the Creo que restaurant? sí. Is that where the restaurant is in Cuenca? ¿Es donde está el restaurante? Over? Sí, Yeah, I went there. It's a beautiful city. It looks like Europe. Sí, fui ahí. Es una ciudad muy hermosa, parece Europa. It's sí, almost es muy lindo. Nosotros conocimos aquí de la conciencia de Krishna por Annalise y Angélica. Yes, it's pretty beautiful. We know about Krishna consciousness because Annalise and Angelica. So I just want you to know Cuenca is almost as beautiful as Maui.
Not quite, but almost. Así que solo quiero que sepan que Cuenca es casi tan hermoso como Maui. Because everyone in Maui knows there's nothing more beautiful, right? Así que todo el mundo sepa de Maui que no hay nada más hermoso. But Cuenca is like a European city. So Pero Cuenca es como una ciudad europea. they have hot springs, right? Tienen... Hot springs? Yeah. Okay, so Gormani, what do we do now? Mohan's going to lead Kirtan? ¿Qué hacemos, Goramani? ¿Mojar va a guiar Kirtan? That sounds wonderful. Sounds great. Thank you so much, Gurudev. This You're welcome. is Hope fantastic. that helped. It helps. Actually, we were wanting to talk a little bit about The Mantra Project, yeah. the Mantra Project, and we De hecho, were queremos hablar un poco sobre Proyecto Mantra. thinking of doing a Zoom Japa on Friday mornings between 6 and 7 Hawaii Standard Time. Estamos pensando en hacer una sesión de Japa en Zoom el viernes en la mañana de 6 a 7. So we could maybe look at opening this up to not just Maui, but whoever in whatever time Why not? period. Okay. Really great. Yeah. And That's, how many hours difference are we? 6? 6, yeah. So it was 1 o'clock when we started, 7 o'clock Eastern Standard Time. Así que es 1 de la tarde, sería a 7 de la tarde en el tiempo este. Es posible. What time is it? Yeah. We can advertise it. That'd be nice. We'll all chant together. Sí, podemos anunciarlo para que todos cantemos juntos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Okay. The Mantra Project was I established the Mantra Project in order to help people improve their chanting. El Proyecto Mantra lo establecí para poder ayudar a las personas a mejorar en su canto. We're going to start a Facebook group, and then we're going to have many guided meditations, audio meditations there. Vamos a comenzar un grupo de Facebook y vamos a tener muchas meditaciones guiadas ahí. Wow. Okay, Mohan, it's your turn. Mohan, es tu turno. Chandrika do you want to make a question because she has the hand up? Who has a question? Chandrika, I don't know. Where? Sí, Oh, sí, buenas tardes, buenas noches. No, Chandrika. Okay. Hare Krishna, reverencias, todas las glorias a Srila Prabhupada. Sí, pues yo quiero compartir una experiencia que tenemos en las mañanas con el Prabhu Harinam aquí en Bogotá. Well, I want to share an experience we have with Prabhu Harinam here in Bogota during the morning. Aproximadamente 2 semanas él abrió un grupo donde nos invitó a cantar las yapas, se llama Yapa Sangha, y es un grupo muy bonito porque nos motiva a cantar las yapas de 5 a 7, entonces ha sido muy motivante incrementar este canto. He opened a group, a Japa group, where we chant together from 5 to 6, 7 in the morning, and Nice. it has been very good for us. Y Good. pues también tenemos el librito de las 20 meditaciones. And we Para also have your Japa affirmation book. Yes. Entonces, para mí es un honor y un placer haberlo conocido porque yo no sabía quién era el autor del libro. Entonces, So for me, it's an honor to meet you because I didn't know you before. Who was the author? Hare Krishna. Hare Krishna. If you want to get Hare the book, Krishna, it's reverencias. on Amazon has the book, Japa Affirmations. Si quieren, todos los que quieran obtener el libro, pueden obtenerlo en Amazon, está a la venta. Sí. And Goramani has it also. Y también Goramani lo tiene por aquí. Ajá, por ahí. Yeah. We made a new version. Maybe I have it. Hicimos una nueva versión, creo que por aquí lo tengo. I don't see it. Ay, no lo veo. Anyway.
It's available on Amazon, Japa Affirmations. Okay. Así que está disponible en Amazon, las afirmaciones de Japa. It'll help you a lot. Les va a ayudar mucho, Or I'll give you your money back if it doesn't help you. porque si no les ayuda, les regreso su dinero. Double your money back if it doesn't help. Les regreso doble de su dinero si no les ayuda. Okay. So we usually end our Maui Sanghas with Nrsimhadev prayers. Okay. And so Mohan Prabhu is a wonderful kirtan leader, so he can lead us in this. And I just wanted to thank everyone for becoming part of the Maui Sangha today. And nice to see all of my God family and all these wonderful faces from all over. And thank you, Dave. Bueno, normalmente terminamos nuestra sesión con el Shinga Pranan. Prabhu lo va a cantar. Quiero agradecerles a todos los que estuvieron presentes, a todos mis hermanos espirituales. Es un gusto verlos. Dave, also, sorry, I just see another question from Kim, who had a question about chanting. Can we take one more question? Please. Okay. Who had a question? Kim. Oh, from Kim. Yeah. Mm-hmm. Hi. Hello. Hello. So my question was, I heard you speak about it. It seems a common problem. My partner chanting next to me was, disturbing me. And I'm like, is he chanting faster than me? Is he really saying, and so then I told myself, okay, just don't compare, and Right. go back into the practice. And then my kids came in, and same thing. I just, had to tell myself they're taken care of right now. And I Yeah. guess I dealt with it, but my question is that even correct? Because my mind is so tricky that I can also even get caught up in these thoughts. Do I just stop and unplug, or is that okay to just... I do it. Yeah. I'm going to translate. Yeah. Okay. Dice que ella, tiene a su lado a su pareja de canto en las mañanas y que cuando lo escucha siempre se está comparando, él está cantando más rápido, yo estoy cantando más fuerte, etcétera. Y que su mente difícilmente es difícil que se desconecte, ¿no? Entonces, de momento pueden entrar sus hijos y su mente se desconecta. Entonces, está preguntando que si... sorry, the last thing you said, what was the question? Oh, my mind, I don't know if that's the right way, because I said to don't compare and then to trust that my children are taken care of right now. And I don't know if that's, again, my mind thinking or if that's the correct way to deal with things. Like, should I just unplug, Okay. Sí que ella está diciendo, no te compares, ¿no? No sabe si esa es la forma correcta de decir, o decir, mis hijos alguien está cuidando a mis hijos, no me preocupo de eso, o si esa es la manera correcta o solo debe desconectarse. Well, what I hear you saying is you just had to kind of figure out how to unplug by saying, okay, my kids are okay, now I can unplug. Or I don't have to compare myself to him, now I can unplug. Yeah, that's just natural. That's, that's the way we think. But you did unplug, you just had to figure out how to do it. That's the way I do it. Sí, lo que escuché que dijiste ahora es que solamente tienes que darte cuenta cómo realizar esa desconexión. No porque tú dices, alguien está cuidando de mis hijos, ¿no? No tengo que preocupar de esto. Solamente sí te estás desconectando, pero tienes que realizar esto, que te estás desconectando. But also the external environment can be disturbing. So the less disturbances, the better. Y también obviamente el ambiente externo puede distraernos, así que mientras menos distracciones, pues mucho mejor. I didn't want to be disturbed when I was chanting. Recuerdo que no quería ser perturbado cuando cantaba. And I was teaching a chanting workshop that day, and I wanted to chant really good rounds. Estaba enseñando un seminario de Japa ese día y quería cantar unas muy buenas rondas. So I went into the closet, my bedroom closet. Así que me metí a mi closet de mi cuarto. And after a while, I heard my wife and daughter saying, "Where's Mahatma? Where is he?" Y después de un rato escuchaba a mi esposa y a mi hija diciendo, ¿dónde está Mahatma? ¿Dónde está? And they still didn't find me. It was great. Y aunque no me encontraron, era muy
Good acoustics in a closet, you know, the clothes, everything's just very quiet. Así que puedes esconderte en el closet, ¿no? Okay. So, you know, the answer is do what you have to do. Así que la respuesta es, tienes que hacer lo que tengas que hacer para que seas capaz de cantar. And sometimes you have to, you know, tell yourself why I should unplug. All my problems will be there when I finish, so I don't have to think about them now. Y algunas veces tienes que pensar, bueno, ¿por qué me debo de desconectar? Bueno, porque si no todos mis pensamientos van a estar ahí, no voy a poder cantar. You know, another visual is you take everything in your mind, you put it in the suitcase. Y otra visualización es que tomas a tu mente y la metes a una maleta. So you can think, okay, yeah, I want to think about the suitcase, but it'll still be there when I finish. Y ya no tienes que pensar en esa maleta porque ahí va a estar cuando termines. And maybe when you finish chanting, you just want to take the suitcase and throw it away. That's an option left open for you. Y tal vez cuando termines de cantar solamente vas a tomar la maleta y la vas a aventar lejos y esa es otra opción también. Is that okay? ¿Está bien? That's That's great. it. Thank you. I just Sí. wanted to make sure I wasn't giving my mind another excuse because it has enough, you know? Yeah, but if, Solo estaba pensando en no darle a mi mente otro pretexto porque ya fue suficiente. well, you know, sometimes it's hard to know if it's an excuse or it's a fact. But De the hecho, main thing is, you know, it could be an excuse, but at the same time, if you make an adjustment so you can chant better, that's okay also. algunas veces no sabes si no sabes si esta es una excusa o solamente puedes hacer un ajuste para que tú puedas cantar mejor. Wonderful. Thank you. Maravilloso, gracias. Hare Krishna. Okay, now Mohan's going to chant. Ahora Mohan va a cantar. We lost him. Lo perdimos. ¿Dónde Now he's está? back. No. Mohan Ji Ki Jai. You going to play drum also or what? No, just cartels. I don't have my instruments here. Everything is somewhere else Oh, no. due to the lockdown. What are we gonna do, Goramani? Is Nashima Day prayers okay? Oh yes. You're gonna put on the screen for everybody, so just. Yeah, we could. Balabhadra can do that. Shri Nishimha, Jai Nishimha, Jai Jai Nishimha, Praladesha Jaya Padma, Mukha Padma Bringam. Jai Shri Nishimha Dev Bhagavan Ki Jai. Namaste Narasimhaya. Namaste Narasimhaya. Praladhaladhayine. Praladhaladhayine. Hiranyakashipurvashaha. Hiranyakashipurvashaha. Ilatam kanakalaye. Ilatam kanakalaye. Ito nishinho parato nishinho. Ito nishinho parato nishinho. Yato yato yamitato nishinho. Yato yato yamitato nishinho. Mahir nishinho hidaye nishinho. Mahir nishinho hidaye nishinho. Narasimhamadim sharanam prapade. Narasimhamadim sharanam prapade. Tavakara kamala bade nakam. Adbhuta shingam. Dhalita hiranyakashipu. Dhanuringam. Keshavadrita Narahari Rupa
Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Adabhuta Singam Dhalita Hiranyakashipu Anubrindam Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare, Jaya Jagadisha Hare. Jaya Nishimhade, Jaya Nishimhade, Nishimhade, Jaya Nishimhade, Jaya Nishimhade, Jaya Nishimhade, Jaya Nishimhade, Jaya Nishimhade. Shri Nrsimhadev Bhagavan ki jai, Bhakta Pranad Maharaj ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bo. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you, Guru. Thank you, Guru Dev. This has been wonderful. And hopefully we can have you back again, maybe in June. Be wonderful. And thank you, Anuradha, for moderating. And thank you, everyone, for being a part of the Japa seminar. Nice to see everybody. Nice. Yeah. Hare Krishna. Haribo. Haribo. Krishna. Thank Hare you, dear Krishna. sis. Hare See Hare you. Krishna. Thank you for the translation. Thank you for coming. Haribo. See you. Gracias. We'll see you again. Anu, Haribol. 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 Hola, Nani. Gracias, Anu. Ya, Gina. Okay, Haribo. I'll see you later. Nos vemos después.